Bonjour les amis, je suis de retour et aujourd'hui je vais vous parler de lexique ou bien des vocabulaires relatifs aux vêtements. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous vous abonnez dans la chaîne Malika Français Online pour recevoir toutes nouveautés et avoir d'autres vidéos. Avant tout, j'aimerais bien vous donner une idée sur les tissus pour confectionner les vêtements يعني نوع ديال الأثواب اللي كتدخل في صناعة الملابس. على بركة الله. Lorsqu'on parle des vêtements, ça veut dire au quotidien qu'est-ce qu'on porte يعني في اليومي ديالنا اش نلبسو. Il s'agit bien sûr des vêtements, des chaussures et des accessoires يعني الأحذية والملابس والأشياء المرافقة لهاد الأشياء. مي افون تو غنهضر لكم على نوع الأثواب وبعض الأنواع اللي كتدخل في صناعة هاد الملابس. لو كوتون لو كوتون يعني هو القطن. حتى الكلمة يعني بحال اللي مأخوذة من الفرنسية بالعربية كنقولوا القطن ça veut dire le coton. لا لان اللي هو الخيط الثوب اللي كيكون فيه صناعة ديال الخيط 100% 100%. لا سوا الحرير. لو لا هذا الثوب حتى هو كتدخل فيه صناعة فقط غير الخيط. لو بوليستير وهاد الثوب تدخل فيه بحال الجيرزي بحال البلاستيك يعني هاد الثوب تيكون سخون وهو نوع من الأثواب. Donc ça c'est ce que je viens de vous citer النوع من الأثواب اللي كتدخل في صناعة ديال الملابس. Maintenant pour النوع ديال الثوب أو المادة اللي كتدخل في الصناعة ديال les chaussures, ça veut dire pour les chaussures les tissus utilisés sont nous avons le cuir يعني صناعة الأحذية كتدخل فيها الجلد. لو دان حتى باللغة العربية كنقولوا الدان. وهناك مادة أخرى كتدخل في الصناعة ديال الأحذية ولكن هادو هما المتعارف عليهم لو كوير اي لو دان. Maintenant concernant la taille ملي كنهضروا على الملابس كنهضروا على القياس. Donc la taille et la dimension d'un vêtement يعني هو داك القياس ديال الملابس. كنبغيو نمشيو نشريو الملابس كنقولوا لا taille. Nous avons des mesures عندنا واحد القياسات. Nous avons le XM ça veut dire أن واحد الحجم صغير. small هو الحجم الصغير. moyen الحجم المتوسط. large حجم كيكون واسع شوية. و XL حجم أكبر. وكاين مازال عندنا واحد XXL يعني حجم جد كبير. Les verbes utilisés qu'on emploie pour parler des vêtements, des chaussures et des accessoires. هناك أفعال مرافقة اللي كنهضروا بها خاصة واحد الليكسيك هو خاص كنهضروا به ملي كنبغيو نهضروا على الملابس. Donc les verbes en rapport avec l'habillement. L'habillement هي الملابس. Nous avons le verbe s'habiller. Exemple, le matin je m'habille يعني كنلبس je porte. Le verbe se déshabiller يعني le contraire ديال le premier verbe العكس ديالو. Le soir je me déshabille يعني أنا في المساء كنخلع الملابس ديالي. Le verbe porter. Je dis je porte un pull rouge يعني أنا لابسة كنلبس واحد القميص اللي هو بالأحمر. Le verbe se changer. Je me change car j'ai chaud يعني كنبدل الملابس ديالي. Donc nous avons le verbe s'habiller, se déshabiller, porter et se changer. Ou bien sûr on les conjugue, ça dépend de temps يعني أننا تنصرفوهم على حسب الزمن اللي غنستعملوا فيه هاد الأفعال. On parle donc عندنا لا taille كنهضروا بها على les vêtements, les accessoires. و la pointure بالنسبة لي chaussures. les chaussures هي الأحذية كنقولوا la pointure. و le verbe الفعل اللي كنستعملو مع هاد les deux nous avons le verbe faire. Par exemple, lorsque vous allez dans un magasin de vêtements ملي كتمشيو لواحد المتجر ديال الملابس la question السؤال اللي كطرحو quelle taille
est-ce que vous faites يعني باش يسولك على واحد المقياس اللي انت تيناسبك كيقول quelle taille est-ce que vous faites. et dans un magasin de chaussures وفي متجر ديال الأحذية كيقول لك quelle pointure est-ce que vous faites. اشنو هو القياس اللي كتلبس في رجليك. Ça veut dire ici on parle de la pointure et pour les vêtements on parle de la taille. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples des vêtements. On va commencer par les vêtements pour hommes. يعني غنعطيو واحد الأمثلة ديال الملابس وغنبداو بالملابس ديال الرجال اللي كتناسب الرجال. Un pull, un gilet, un manteau, une veste, un chandail, un jean, une chemise, des chaussures, un pantalon, des chaussettes, un papillon, une cravate. Ça, c'est des vocabulaires relatifs aux vêtements que porte un homme. Et pour les chaussures, بالنسبة للأحذية ديال الرجال, nous avons chaussures montantes, اللي هي هاد في هاد الصورة, des chaussons, ou bien des pantoufles, un sandal, mocassin, des bottillons, un sabot, des baskets, des bottes, un crampon. Les crampons, ce sont des chaussures de sport. Et quelques accessoires pour les hommes, le béret, le borsalino, la casquette. هادو كلهم عبارة عن قبعات اللي تيديرهم الرجل فوق الراس ديالو. Et à présent, je vais vous présenter quelques lexiques relatifs aux vêtements pour les femmes. يعني نقدم لكم بعض الملابس أسماء الملابس اللي خاصين بالمرأة. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour une soirée, بالنسبة لواحد الأمسية, pour aller danser, Julie porte une robe rouge, un foulard à pois et des chaussures à talons. Ça veut dire أن جولي باش تمشي لواحد الحفلة كتلبس واحد الكسوة اللي هي حمراء وواحد الفولار منقط وواحد الحذاء اللي هو باللون الأسود وعنده دي طالون. Et pour l'hiver, ça veut dire فصل الشتاء, pour l'hiver, Céline porte un manteau violet, un short en laine, des collants, des bottes, des gants marrons et un bonnet violet. بالنسبة لفصل الشتاء سيلين غترتدي واحد المعطف اللي هو باللون الموف والشورت بيان سور كلشي تعرف ان شورت دي كولون اللي هما دوك حتى باللغة العربية كنقولوا كولون دي بوت والليغات اللي هما باللون القهوي اي بوني او كنقولوا طاقية اللي هي بوني ميم ان فرونسي بور لي زون اون دي بوني. بور ليتي اللي هو فصل الصيف Lorraine porte une jupe rose, un chemisier à fleurs et des sandales jaunes. يعني بالنسبة لفصل الصيف ممكن ترتدي واحد لا جوب حتى باللغة العربية كنقولوا جوب بالوردي وشميز قميص فيه الورود fleurs et des sandales même باللغة العربية on dit des sandales. Autre vocabulaire, nous avons un manteau, un pantalon, une robe, une jupe, une chemise, اللي هي معطف, un pull, même en arabe on dit pull, un tailleur. Lorsqu'on dit un tailleur, ça veut dire la veste et le pantalon tunique, يعني نفس اللون تيكونوا assortis تيمشوا مع بعضياتهم. Un gilet pour femme, un t-shirt. Et pour les chaussures, nous avons les ballerines, des ballerines compensées. Les ballerines compensées qui ont des talons, des bottes ou bien boots, un mocassin, des bottes et escarpins.
Les scrapins هما les talons فيهم أنواع. Mais j'espère que j'ai pu donner un peu de vocabulaire ou des lexiques concernant les vêtements et des idées sur ce qu'on porte. كنتمنى نكون قدمت ولو شيء بسيط على نوع الملابس والأحذية اللي ترتديوهم ونوع الأثواب اللي كتدخل في صناعة هاد الأشياء اليومية اللي حنا كنستعملوها. Chers amis, au prochain vidéo, à bientôt.